पहले तो कते करे मिलছিলে पेंशन 400 করে মিছিল आला আলা বেলে 1100 বেলে 1100 আজ উঠেইনি अच्छा अभी उठिस नीरा महीना से तो उठबे উঠবে तो कैसा बुझा छे आला तो की कह चाची सरकारी बारे नीतीश कुमार बारे আচ্ছা বুঝা আছে মুখ 400 টাকা দিছিলেন আর কিছু নি হচ্ছিল মেয়ে আর 400 টাকা কি হবে আমার দাবা খাচ্ছি বুড়ি লোক আমরা জিমছেলি নে আলা দিয়ে 11 বাদ শুনছি আমার আচ্ছা বুঝা আছে तो नीतीश कुमार एक सरकार बढ़िया छे बढ़िया धन्यवाद नीतीश कुमार धन्यवाद पहले हमारे 400 का मिल अब 1100 मिल जाए तो दवा दारू खर्चा वर्चा ने बढ़िया बात है। और पहले भी हमारा एनडीए का डिसीजन वोट अभी हम आगे वोट दूँगा एनडीए रे सरकार हो एनडीए सरकार हुए। पहले तो कतेक मिलছিলে 400 वृद्धा पेंशन 400 मिलছে आला कतेक আলা 1100 মিলবে आ तो की कह चाची सरकारेर बारे नीतीश कुमारेर बारे একবার দিছে তা আশা তো দিয়ে আছে সে ওয়াকা ভোট তো দিছি আমার কাজ को वाके वोट दूंगा হয়তো ওয়াকে দিব না কি কম হাও দিব আনে দিব হামাক দিব আমি লাখ টাকা দিবে আমার নেম নি ভর্তি না শুনলো আমার আরতি যাই দেখবো আমরা